যে যি 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো হ'ব লাগে কিন্তু জনজাতিকৰণ হ'বলৈ যাওঁতে এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ একো ক্ষতি रूपम राय एसटी नि बागै मा बुंदो 6 जनगोष्ठीकरणखौ एसटी होनांगौनि थाखाय खुलुमबाय लोगोफोर वेलकम टू रमास अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरायना लानाय जाबाय नैबे समाव नोंथांमोननि खाथियाव मोननै आपडेट लानानै फैदों फार्स्ट आपडेटआनो जाबाय रूपम राय बीपीएफ पार्टीनि एमएलए बिथाङा मा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीकरणखौ एसटी नि दाबि बिथाङा सिगांबो खालामदोंमोन आरो दाबो नैया खालामदों जे सिगांनिफ्रायनो जाय एसटी दङ बिसोरहा जेबो खुथि जायालाफानो 6 जनगोष्ठीकरणखौ एसटी होनांगौनि बिदि बेफोर मादि जानो हागौ जे सिगांनिफ्रायनो जायफोरा एसटीआव दङ बिसोरहा खुथि जायालाफानो जे गोदान एसटी फायबा जे बिसोरहा खुथि जानाय नङा नैबे खौराङा मादि जानो हागौ आरो बेनि मा लामा आरो मा राहा दङ रूपम रायआ खिथानो हागोन ना जे खुथि जायालासेनो जे बिदि गोदान सोसननाय बिदि एसटी ए बि जे सि डि डब्लिउ एक्स वाइ जेड दङ नामा बिदि लामा राहा दङ नामा जे खुथि जायो लोगोसेनो सेकेन्ड अपसना जाबाय एमजे एनिथिं गोबां भिडिअ फोर सावगासिनो दोङो 19 बोसोरनि हिन्जावसा लाना खारनाय दा खुराङा बेसो सिगांनि हिन्जावखौ बो गोसो थोनानैसो लाखादोंमोन एमजे एनिथिंआ बोसोरनैबो गावनि हाबा खालामनाय हिन्जावदों रायजो जानो हायासै हिन्जावा बहुत टेलेन्टेड बिनि गावनि साकरि मावनायजों लोगोसे बियो सासे बिजनेस वुमेनबो होनना बुंनो हायो प्रिति नार्जारीखौ गोबां टेलेन्टेड गोबां हिम्मत दोङो बेनिखायनो बियो सिंगल मादार जानानै गावनि फिसालाखौ एसेबां खस्थ'दों फिसिगासिनो दोङो सासे आइजोआ गावनि डिउटिखौ लाना गावनि बिजनेसखौ लाना गावनि गथ'खौ लाना न'खौ मादि बेङो बे प्रिति नार्जारीया मादि बेंनो हादों नैबेखौ नोंथांमोना नायना ला एमजे एनिथिं जेसा फाग्ला 10 जन 20 जन हिन्जावसाफोरदों बिसना गरम खामग्रा बिदि मानसिफोरा मा मिथिगौ जाखो हिन्जाव माहारिनिखौ आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों डाइरेक्ट बुङो सोरनि हिन्जावसाखौ आं बुंनो नागिरो नोंथाङाबो बे एमजे एनिथिंदो संसार जानो हानाय नङा बे सासे नङा सानै नङा साथाम नङा 10-20 जन हिन्जावसाफोरदो गेलेना फैखानाय हौवासा बे हिन्जावसाफोरनि सोलेरदो गेलेग्रा गोसोदो गेलेग्रा थाखा फैसादो गेलेग्रा मानसिसो बेहा बेजों थाना नोंहा जेबो नोंनि लाइफआवहा जेबो नोङो उन्नति खालामनो हानाय नङा नैबे आङो 100% होननानै बुङो नोङो जुदि फरायबाय थादोंब्ला मानि फैफिन बिमा बिफानि नेयाव फैफिनना नोङो नोंनि डिग्री कमप्लिट खालाम मोजां फराय साख्रि माव बिनिसाय नोंहा साबसिन लाइफ जानाय नङा जुदि नों एनिथिं एमजेदों थायोबा नों सानना लाखा नोंनि लाइफआ सेसखा बारा बुंबाय थाला आङो रूपम रायनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो आगुङै होनो थांगासिनो যি 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো হ'ব লাগে কিন্তু জনজাতিকৰণ হ'বলৈ যাওঁতে এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ একো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে আমাৰো একেমত আমাৰ নেতাৰ যি কথা যে এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ যাৰ যি অধিকাৰ সেইটো পাব লাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন চলি আছে আৰু অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই খুব এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট আনিছে আৰু এই বাজেটখনে শৈক্ষিক দিশত অৰ্থনৈতিক দিশত সাংস্কৃতিক সকলো দিশকে সাঙুৰি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাঙুৰি এই এখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ যথেষ্ট উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে আপুনি দেখিছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে 100 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাজেটখনে সুফল আনিছে আৰু আমি ভাবো এই বাজেটখনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অঞ্চল উপকৃত হোৱাৰ লগতে বিটিচি তথা আমাৰ বাসুংৰী অঞ্চল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু মই ভাল পাইছো যেহেতু এইবাৰ যি সিএসবি ৰিকুৱাৰমেন্ট আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ যি ফৰেষ্টৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট চলি আছে আমাৰ বাসুংৰী সমষ্টিতে এক্সাম চলি আছে আৰু সুন্দৰভাৱে এই প্ৰস্তুতিটো হৈ গৈছে মই সিএসবিক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ এই অঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি আজি প্ৰায় 23-24-25 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছে গতিকে সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো আৰু খুব নিকাহপূৰ্ণভাৱে সুন্দৰভাৱে এই এক্সামটো হৈ যিখিনি আমাৰ পোষ্ট আছে খুব সুন্দৰভাৱে চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্ত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো